ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत एपिसोड आपण कहली अर्जुन को श्रीकृष्ण बुझाऊँ ललाटर दुई पाखुड़ा उपरे जो सहसटा को जावाई रास्ता से बताऊँ मुझे आपड़ी सब मोर तक्त बसाण मध्यम पुणी भी आप से कौन कहते से विषय कियदंत आलोचना करवा से कौन देखुं से सहसठार से विषय कियदंश आलोचना करिए से कौन कहते ना कृष्ण कुकम शुक्ल लोहित चारि उज्ज्वल चारिकला ज्ञानी हो से गुप्त ये चारिकला को लेकिन आज्ञा से गुप्त रही से जो ज्योतिर वर्ण सदृश से कहते आउ से भल कथा कहते आज्ञा से कौन कहते विषय देखा बाल आदित्यर ज्योति दर्पण बाड़िता कांति सुनिर्मल मणि पाए झटकई मुख बाल आदित्य बोलते सकाଳେ जो सूर्य उदय होती जो नाली प्रभा तांकर से ही रूप सी दर्शन करू रे अर्जुन ये सब विषय को देखू आउ कौन देखू कोटि चंड नीलमणि तारा समूह को जिणी मेघ मेले विद्युत ठुले प्राय झटके कोटि चंडर आभा प्राय से देखा जी आपण को जदि आप नयन मन ध्यान सब स्थिर करिकी दर्शन करने चाहती आउ से कौन बुझाऊँ से विषय में आम कियदंश आलोचना कर देखा इतक संबर तही उदाहरणी पुराई सर्वज्योति ठुए चिंता अति से कोमल सबू ये ज्योति की आप ज्योति विषय मुझे आपण सब कही आसती ज्योति भगवान को दर्शन करवा हूँ मूल लक्ष्य से ही आत्मा से ही परमात्मा से परमात्मा अंश विशेष से आसूची जाऊँगी आज्ञा ताकू आप देखिए तार ज्योति स्वरूपटा को आप दर्शन करें भल कथा से बुझाऊँ आउ कौन कहते अर्जुन जहीरे मदी जाग्रत मध्य हेरी रवि शशि रात दिवा एकट करी दिन राति जो 24 घंटा आपंकर चलुची ताकू एकट करिकी जदि तापर नयन मन स्थिर करिकी मजिकी रहिबू ताले ताकू किछि चिंता करि पाइबू कौन पाइबू ना निद्रा जागृत मध्य तोते तू साधी सधीरे आज्ञा दिन भरी तो जो आपण कर्ममय जीवन में कर्म कले ताकू कौन आपण किछि जानि परिबे ना केतेबेले जानिबे ना निद्रा जदि ताकू जागृत करिकी चंडांडे ताकू दर्शन करि परिबे ताले जाई से दर्शनर मुख्य आसव आ भल कथा से बुझाऊँ जाग्रत संसार थिबु विस्मरी निद्रारे आपन किसी स्मरण करें ना कारण जाग्रत आप सब विस्मरी जी आप दिन भर जो कर्म करुँच कौन तांको लक्ष्य रही कि लक्ष्य रतबले रात्रे से विषय बुझाऊँ जे निद्रा जाग्रत संसार थिबु विस्मरी जाग्रत थिबु विस्मरी जीवु देख जहाँ को तुही ताकू देखू जाही नाई ज्योति जल चंड सूर्य पवन सेठी आज्ञा जहाँ को देखू सेठी चंड नाही सूर्य नाही पवन नाही किछि नाही आज्ञा से ज्योतिमय पुरुष ताकू जाई दर्शन करिवु आ से कौन कहते आज्ञा देखा टे भल कथा कहते निर्विकार निरामय नवीन सर्वदा काय नथिब होइनो तांको ठाव ही नाही से निर्विकल्प निर्विकार तांकर आकार नाही ना साकार नाही तेणु सी हूँ शून्य ब्रह्म से शून्य ब्रह्म को केमी से दर्शन करुँच से विषय आम आपण को सब बुझाऊँ आउ भल कथा कहते एक पाखुड़ारू भेनी उलट पालट जानी एबेनी पाखुड़ा एकत्र करूँ मुझे कही गोटे पाखुड़ा एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति से बुझाऊँ अर्जुन को एक पाखुड़ारू बेनी उलट पालट जानी गोटे पाखुड़ा उलट पालट हो तार अर्थ आज्ञा ये आज्ञा ज्ञानर तत्व से रखिले आपन जो पवन निश्वासटा को नौकरी सी जाऊँगी चंद्रायण सूर्यायण हो उलट हो पालट होने आपण ग्रहण करुँच पुणी ताको परित्याग करुँच से जो जिनटा छाड़ुंट जाऊँच आसुँच अहं ब्रह्मास्मि अहम से जो शब्द से शब्द को यदि आप बारी पारे ताले जाकि ब्रह्म दर्शन करें ये हूँ तार मार्ग ज्ञानर मार्ग तेणु आप आउ से भल कथा कहते एक पाखुड़ारू बेनी उलट पालट जानी एबेनी पाखुड़ा को एकत्र करूँ
ପୂର୍ବ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମରେ ପଶିବୁ ତହିଁ ଭିତରେ ସହଜେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ତହିଁ ଦେଖିବୁ। ପୂର୍ବ ଛାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମରେ, ପଶ୍ଚିମ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବରେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ, ସେ ଦିଗକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପବନଟାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବ। ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ଆସିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦୈନିକ ସକାଳୁ ଆପଣ ଓଲମ ବିଲମ କରନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଉପକାର ଲାଗିବ ନା, ଘରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଅନ୍ଧୁ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଅନ୍ଧୁକୁ ଆପଣ ଛଡ଼େଇଲେ ଘର ପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି। ଏ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ସେମିତି ଅନ୍ଧୁ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓଲମ ବିଲମ କରିବେ, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବେ, ସେଇ ଓଲଟ ପାଲଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ଓଲମ ବିଲମ କଥାରେ ବୁଝେଇଛି ଯେ ଯାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଣ୍ଡେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଉଠେଇଲେ ପୁଣି ବାମ ପଟେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରାଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରାଣ୍ଡେ ଉଠେଇଲେ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଲେ, ତା ଅର୍ଥ ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ଧୁ ଅଂଶ ଆପଣ ଶରୀରର ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି, ଏ ଶିରାକୁ ଅନ୍ଧୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ। ଆକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଲୋକମାନେ। କେତେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା, 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେନି ଶରୀର ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସଂସାରରେ? ସଂସାରରେ ଯେତେ ଲୋଭ କରିକି ଯିବେ, କ'ଣ ସବୁ କରି ନେଇଯିବେ? ସମୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ମିନିଟ୍ ମିଳିବନି? 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଯଦି ଆପଣ ଓଲମ ବିଲମ କରନ୍ତି, ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସିବ। ସେ ବି ସେଇ କଥା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିବୁ, ଏକତ୍ର ପାଖୁଡ଼ା କରି ଦେଖିବୁ। ଆଉ ସେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଦୁଇ ହଉ ଖେଉ ଭେନି ହୋଇ ତ୍ରିକୁଟ ଭିତାର ଘେଣି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଂ କ୍ଷଂ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟି କହିଛି, ସେ ସେଇଆକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ପାଖୁଡ଼ାରୁ ସେଇ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, ସେଇ ଓଙ୍କାରକୁ ଜପୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଖୁଡ଼ା, ତହିଁରୁ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ଆସିଲା ହଂ ଆଉ କ୍ଷଂ ଅକ୍ଷର, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, ଯେଉଁଟାକି ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଲା। ଅଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା କେଶରେ ଭ୍ରମର ସୁଖ ବିହରେ ସିଦ୍ଧରସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଅଜପା ଘର। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପୁରେଇଲେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନ ଭିତରକୁ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଟାଣିକି ନେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି ନା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆହୁତି 4 ବାହୁତି 4, ଆସୁତି 4 ଯାଉଛି 4, ସେ ହେଉଛି କେତେ ଆଜ୍ଞା 8। ସେ ସେଇ ପବନକୁ 8 ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନାକୁ ସେ ସେଇଆକୁ କହିଲେ। ଅଷ୍ଟ ପାଖୁଡ଼ା କେଶର ଭ୍ରମଇ ସୁଖେ ବିହରେ ସିଦ୍ଧରସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଅଜପା ପର। ସେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅଜପାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ। ପୁଣି ଅଜପା ଜପିବୁ, ଅମାପ ମାପିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେ ଅଜପା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଅଜପା ହେଉଛି ପର ରଜ ଶଶବଧ। ସେ ସେଇଆକୁ ବି ଅର୍ଜୁନକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର ରଜ ଶଶବଧ ଜାତିଛି ସଂସାର ଭେଦ, ଅଜପା ବୀଜକୁ ହେତୁ କରି ହବ ନା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଅଜପା କ'ଣ ଅବନା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅବନା ଅକ୍ଷର, ଯେଉଁଟାକି ବନାନ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରଜ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶଶ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଦ। 4ଟି ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, 8ଟି ଅକ୍ଷର, ସେ ସେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ବିହାର କରିବ। ଅର୍ଜୁନକୁ ବି ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗରୁ କହି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁଷମନା ସ୍ଥାନେ ରମ ଦେଖିବୁ ତୁ ଆତ୍ମାରାମ। ସୁଷମନା ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଅଜପା ଘରଟାକୁ ପୁରେଇକି ଦେଖିବେ, ସେ 8ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସୁଷମନା ନାଡ଼ିକି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆତ୍ମାରାମକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜ୍ଞାନର କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି କିଛି ଅଂଶ ଜ୍ଞାନ ଅଂଶ କହିଦେବି। ଏତକ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।